Ассалому алейкум, دوستان عزیز. با شما هستم خاصیت بریلیانت مستر شرکت اتمی. دوستان عزیز، کار در شرکت اتمی دوام داره. کسانی که میخواهند در شرکت اتمی ریجیستراسیون شوند، مرحمت شما متد ماده نویسه ما شما را ریجیستراسیون میکنیم. محصولاتی درخواست کردگیتون چه سایت رسید میتونن که خریداری کنید. دوستان عزیز، کاتالوگ اتمی همه گونه محصولات داره. بسیارتر در اتمی خیلی کرم، کسمتیکا، بیودابافکوهای بهترین که با تمامی طلبات‌های جهانی بگیم جوابگوان استحصال میشوند. شما میتونید با نرخی دسترس همین محصولات را زکاس کنید و این چنین نگفتن همونه که در شرکت اتمی شما میتونید که همه آشکار کنید. شرکت اتمی در تاجیکستان به زودی گشوده میشه و حاضر گفت و شنیدهای آخران رفته است و شما میتونید یکی اولین دیستریبیوتور شرکت اتمی در تاجیکستان شوید. برای همکاری بر رقم ما نویسید، ما پرش ماده میفهمم. салому алейкум тамошобинони азиз, созе нағзен саломатиё хубай. Боз ҳам зарафшон омадагием. Марҳамат, Шабнама бисёр парсидан ки кай бори новинка меёра. Духтарако бори нав овардагиаи Шабнам. Марҳамат, ина маҳаллаи Зарафшон рӯ ба рӯи боргоҳи Сухан, маркази савдои Зарафшон. ҳозир ворид мегардем, ма шумода бо нишон метиҳам. Бисёри аллакай хичон медонанд ҷои Шабнама. Бо ба ҳар ҳол аз берун навор гирифтам ки шумо ба осонӣ ин нуқтаи савдоро пайдо кунед. Марҳамат, духтарако бижутериёи фасон, комплектҳои хушрӯ, инчунин либосу пижамау ҳамаи чӣ доранд. ҳозир мегдроем бо ҳамаша якта ба якта ма шумода нишон метиҳам. Нигоҳ кунед охе чӣ қадр бижутериёи фасон доранд. Мана нархҳошон нархҳои беҳад хубай. Дастрасай ҳозир бо якта ба якта ҳамаша ма аз наздик шумода нишон дода то қадри имкон мефаҳмонам. Ина духтарако Шабнама ёфтем, ина ҳами ки вориди янами нуқтаи савдо гаштен, лесница катиф омаден духтаро. Ина диден магазини Шабнам. Ина борои новинкаш. Ассалом, созе назен омадена? Меша раҳмат. Духтаро диден чӣ қадр борои новинкаи фасон бисёр овардай. Якм сар мекунем аями либоси хитон бисёриё мепурсанд. Двойкай чанд сумай? 250 сомон двойка. Духтаро нигоҳ кунед. Иққад цветои хушрӯ доштаи бо 250 сомон. Нархшам нархи дастрас ай духтаро. То размери чанда мешава? То 54 мешида, леки балшмер кай размераш. Марҳамат, ина расветкоша бинен. Расветкачои хушрӯ и фиолетовия. Чомна фиолетовия духтаро бар инаи цветша бинен. Чӣ хушрӯ шоколад навиш. Аҷои бот қафасончан 250 сомон. Марҳамат, тамошобино омада натонен метонен нависен шона хичон дарав доставка мекунанд. Кирпич ниёзи мо даштагаи духтаро, ина кирпич нишам ҳастай. Марҳамат, метавонен омада айпеш бо хитон тамошо кунен. Чӣ хеле гуфтум натонен омада нависен, хичон доставка мекунанд. Ба двойка овардиянд. И двойка чанд сомон? Двойка овардиянд 250 сомон. Бо арзон меша. Анаваиш боша 180 сомон будай. Хулас беҳтарин новинкаи фасон дар ҷои Шабнам духтарако. Халат қахшру ани халатакоям овардай Шабнам 230 сомонӣ. Марҳамат, ина каседа дар корай метавонед халат ёки чизе дар корайтона нависед, метавонед нависен шуна. Ина ай расветка дора? Аз ин расветка доштаи духтаро, ай халато бинен чӣ расветкачои хушрӯш омадай. Бори новинка 230 сомон. Мана ҳатман пеш Шабнам биёед. Инаи боло пуш чӣ катия ки? Абру кати бу дарози хушрӯ 250 сомона. Ина диден духтаро чӣ хел двойкаи фасон, двойкаи хушрӯ. Бо вай расветка доштай аю двойкош. Марҳамат, ина нависен шунанд, даррав доставкатон кунанд ё биёен.
қахшручане ина духтаро ина кирта ҷазлайна материалаш сезони ҳаминошид блеск дорам қахшруай мана 180 сомон духча дидаин духтаро размеро ҳаста ҳамаш чӣ размере дар кораи нависен инаи болопушако халатако 200 сомон вай қахшруай ё ҳамаш стилои ҳастку турецкианко амояна пашрифи турция духтаро ёра оригиналош ма 700 ё 800 видео када будам ана диден пашрифуш буромадай чанд сум ки ҷон 200 сомон ина размерош чӣ хеле ба то 60 халато размер ҳастай марамад размеротуна меёбен духтаро биёен пеши шабнам и кам мондая ё чанд пули микровилветая 250 сомон микровилветай материалаш леки кам мондагиай ба назар гирен духтаро анаи двойкора диден дарақат ҳам хушру диден бурукшам чихе кушотакай материалшам аҷоиба шута мепушан ира бинен духтаро ҳами барои ҳозир и размерош то чандай то 56 86 то 58 хулос размер ҳастай омада айпеш тамошо кунен иҷада двойкачо бисёр омадага ини халатакора бинен и чанд сумай 180 сомон будай духтаро ина инчунин анайхе двойкачо ҳаст двойкош хушру некем сангчоша бинен чанд сумай двойкотон 250 сомон духтаро касоне ки биёен ин нархое ки мо гуфтастем шумо пеш шабнам биёен ёра бо арзон мекуна леки агар омада натунен рақамош ҳаст нависен кати худаш бо чақчақ кунен гуфти гапо ина нигоҳ кунен 220 сомон диден двойкара фасон хушру 220 сомон нархои дастрас ҳатман ина шабнамда нависен духтаро намхе двойкачои хушрура харидорӣ кунен ане модел сангчадор омадай адидас 200 сомона я ранг дора расветка дошта и адидасора бинен расветкоош будайбо марҳамат ҳозир дигар расветкоошам нишон метиҳанд тамошо кунен хоҳен биёен хоҳен нависен худшон доставкатон мекунанд маркази савдои зарафшон тамошобино рӯ барои боргоҳи сухан магазини шабнам суроғашона ки наёфтен нависеншона бо шумода мефаҳмонанд ина диден ина дига моделша и чанд сумай и кам монда 250 сомон диден сангчошон ката-катаи хушрувай ина сангои хамелеон материалшам фасон духтаро ина ёш чанд пула 250 сомон ина кассе двойка гирай бо шумо ай пеш биёен иқа двойкои хушруай не дарозакаш бисёриё дароз меган и чанд сумай 250 сомон диден аз вай ҳамаи расветкоша доштай шабнам марамат нависенша суратоша партоя интихоб кунен даррав доставкатон кунанд ина дарозакоша диден духтаро 250 сомон тамошо бино чизе ки наворда хушру надиден шумо нависен суратоша мепартояндтона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен ай ҳамаш ҷо хай мисол бисёри бад нест барои амо ҳамаша мондагӣ нестанд иқай платя хушруи чанд пул ва духтаро нигоҳ кунен королевский велюрай духтаро материалаш королевский велюрай сангчоша бинен и вича ранг ёнаму ваё астай ко 1500 смо ранги авай кадагян бинен чихшру 350 гуфти киртара 350 сомон ай кожинка чанд пулай ине хели кожинкачиҳоям овардай қафассонае бои мана 350 сомон нависен тамошо бинони азиз дарав доставкатон кунанд иҷада инчунин халату кожинкои дигар намудам аст халатотун чанд пулай ва духтаро халатои туркишон 300 сомон ина халатои касоне ки бо вай арзонтар гирифтаниян марамат чанд сум 220 сомон бурукдорошам ҳастай нигоҳ кунен хушруан бурукдорошам фасон ина бори Ташкент
بروگدارش هم هسته تورецکیش هم هسته تورецکی ها بروگ نداره نه بروگ بروگشون الهیده ای تورецکی هم خلاتش 300 سومونه انا بعد کوژینکای دستنگی تون چند سمای یا برام خسروه ای کم مونده 300 سومونی میتین لیکن دونه موندگی دخترکو اینا مرامت خواهین از این خوب کنین خواهین از دیگرش اینا دیدن جیمپیرکوی انگورکا فاسونک 180 سومون 180 سومون مرامت همه رنگوش هست دخترکو من این رنگوش ببینین 180 سومون این کوژنکاچی ها چند سومون انا خیلی کوژنکاچی هم هسته همه رنگوش رنگوی خشرو داره با 170 سومون اینه دو اینه خیلی اینه سیزونی همینه اومد یا چند سوم 170 سومون خشرو چنه دخترکو مرامت بیاین هسته بینین اینه گیندور چند سومه 170 مرامت دخترکو با ارزون میشوه انا دویکای ترکی تون چنده من تورецکی دویکا کسی در کار 280 سومونی مرامت دخترکو به حد خوشروان چند رنگ دارن انا کسی که با پیژامه پرسیدگی بود پیژامه‌شون حاضرم هست اینا 100 سومون کردگیان اینا پیژامه‌شون نگاه کنین پیژامه چوشم خوشروای شبنامه هم منم دوش است باری گوانجو نه باری گوانجوی بروش نوومدگی من 100 سومونی از بود دخترکو کامپلکتی بیژوتریاش نشون میتیم بیژوتریاش هم فاسونای این بسیار چیزاشون یک تایی موندن برای که تیز میگیرن برای خوش رو میاره نرخوش ارزونه ای چند سمه 250 سومون ترویکای ادیداس دخترو رزمیرش چنده ایره استاندارد تایده دخترو مرامت هایی دخترکو در اینجا باشم من شما دا بایوش نشون میتم بیژوتریاش نگاه کنین بیژوتریای فاسون داره کامپلکت های خشرو داره نگاه کنین دخترکای خشرو و یا نه استایل نویا سیونا میشن دخترو پگاه در بیژوتریا نوینکای خشرو میبیاید شما نویسین صورتاش هم میپرتوین با و حضور تماشا کنین من اینو یوتیوب در اینستاگرام نمیدروین نمرش نمیمونه شما نویسین شونه چون روان میکنن صورت را بینن دخترکو انا بعد اینا دویکو 100 سومون 130 سومون ایجا دا 120 سومونه هسته 60 سومونش هم هسته یا اینا دیدن کامپلکت 60 سومونه 120 سومون اینا جام 60 سومون 120 سومون هر خیلی بدای دیدن عجیبی نه دست مونه چالا اینه خیلی کامپلکت های فاسون همش با ویان ای نسخه تیلویا نه ای نسخه تیلویا اینه یورا بینین عجیبه خشرو همش فاسون اینه بروشون بینین اینه ای مدل نوینکایان 250 سومون یوش چند سمایان یو همه نرخوشون زده اینه نگاه کنه 160 سومونی دیدین عجیب خشرو اینه قسم بینن چه کامپلکتا کو دارن اینه ایش 60 سومون بده دیدن این کامپلکتا 20 سومون 20 سومون گفتم 120 سومون اینه ایش 60 سومون من ایم 60 سومون دخترکو مرحمت بیاین با آیپش اینه 110 مرا بینن پاتسری برو چه خشروای من مرحمت این عربسکی استیلم داشته ای چند سمای چنده با فکر 160 یا 170 خلاص اینم خیلی نرخوشون ایره بینن انتخاب بسیار ایجاد دادرش میشینه برای اول بسیار نرخوره با پرگی نمیدونه خودش من مرامت نویسنشه با نرخوره میفهمونه رقمشون هست در روی اکران دخترکو نویسین این قاکوژینکوی خوش رو ورده شبنم یو چند سومن 280 سومون فاسونه کن رزمیر داره نه یا که استاندارد های استاندارد باشد تقریبا تا 50-52 را میشوه تا 50-52 را رزمیر درست میگیره نگاه کنین چه خوشروای چند تا رسویتکا داره ای جایی بود نرخش 280 سومون نرخم نرخی خوبه مرکز سودای زرافشان روبروی برگوی سخن مگزینی شبنم اینه نمود وایکو هست که یک تایی که موندگی 280 سومونی کردگی نه عجایب خوشروش لیکن کم موندگی رزمیر موندگی نیست دخترو انیخه تونیچکوی فاسون بودای 180 سومون
тамошобино касоне ки омада наметунан шабнам да нависен сурат мепартоя хичон шмода даставка мекунан ина иту никошам хушру диден мариячка бисёриё мепурсад ина будай ай бо чанд цвета я ина нигоҳ кунен айвай полосатиё чанд расветка дора чанд сомон ваё 180 сомон духтаро ҷои шича ина мино прадая неш қахшруане ина марама духтаро аднатонишам будай полоскашам будай кадомиш дар корай шумо аз занамин магазини шабнам пайдо мекунен ҳамаям бори новинкаяй ина биёен бо айпеш бинен духтарако бовари дору маъқултон мешава и киртоора бинен ам қакиртои хушру и чанд пулай 180 диден нархшам нархи аҷоиб буд ино стандартаи размерошон то ҳам 50-52 мешава духтаро марамад ина биёен бо айпеш хитон бинен маъқултон мешава ина необычный и тигравайшам бромадая безрукавка и 280 сомон диден необычный куртако кожинка бо чӣ дори халат ҳамаи чӣ дора ҳамаш необычный бовар мекунен ина биёен магазини шабнама хабар бигирен духтарако тройкаяи и чанд пулай 300 сомон тройкаша диден хушругиша ина марамад биёен турецки тозаяй нижний бельёи фасонам дора ина бори новинка тез борои нав мебиёя аҳамиятиен магазини шабнамда нигоҳ кунен духтаро баъди мо навор гирифтан 2-3 бор дига бори нав омадаги айҷа нархошон чанд сумиян ёра нархое ки будан ҳавая ай чанд сар меша 130 комплекта тоқа 80 сомон турецкияю бори гуанҷои духтаро ҳамаш ваёи хушруай качественёя бо омадаги ина модела чанд бор шуд мебиёрам ина нигоҳ кунен моделои хадавое ки хушрувай мисол сифатошон зурай чанд боре гирифта истиян аз амино бо мебиёра пафтор боре ки мондаги нест ҳамаш пафтор омадаги хулас ина ишам омадаги ишам ҳамаш бори нав 130 сомон ина комплектакора диден духтаро комплектан расветкош бисёрай диден чанд та расветка малиновый цвет аста дар ҳақиқат ҳам фасонча хулас нависенша киртара бинен духтаро бовар кунед як кирта овардаи шабнам ранги анами киртои 1500 сомай ягон ҷода нест леки магазини шабнамда шумо пайдо мекунен 350 сомон биё я боростиноша нишон тим мана нигоҳ кунен аҷоиб киртаи хушрум қабоӣ метавам қа хушру метава 350 сомон ҳозир расветка дора ҳозир дигар расветкошам нишон метиҳам бинен маркази савдои зарафшон даем духтаро рӯ ба рӯи боргоҳи сухан магазини шабнам мана 350 сомон духтаро пушаймон намешавед ина ягон ҷо рафтанӣ бошед ранги нам киртои якнимазурай бовар куненда ҳам танада ҳам худаш арзон хушру ина диден духтаро беҳад зебандаи мана 350 сомон ина намудошам ҳаст ина ёш бо 320 сомон будай духтаро королевский велюран ҳамаш дар ҳақиқат ҳам хушру ина биёен айпеш бинен маъқултон мешавад духтаро и ҳам 320 тая айна маникен пушидаги чи ина маникен пушидаги ҳам 320 сомон ай духтаро марамад хоҳен аз инош гирен хоҳен аз вайш бигирен ҳамаш хушрувай ҳамаш зебанда ина чанд пулай ана модел доран 270 сомон расветкош ҳамаш мебиёя ба наздики мебиёя беҳад хуб марама духтарако омада бо айпеш хитон тамошо кунен маъқултон мешава ана